هذا على سبيل الخصوص بالنسبة لكل واحد. وعلى سبيل العموم إذا طلعت الشمس من مغربها، من علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من المغرب. هنا ينغلق باب التوبة، ما قبل هذا باب التوبة مفتوح. لا ينبغي لأحد أن يأس من رحمة الله أبدا، فيخوف نفسه فيدخل باب اليأس. فلهذا كان السلف الصالح دائما يعتدلون في بواطنهم في ظواهرهم بين الرجاء وبين الخوف. فمن زاد رجاء على خوفه أو خوف على رجاء ذاك لأنه عنده مرض يحتاج أن يذهب إلى الطبيب. ومن الطبيب؟ من قد سلك الطريق قبله وعرف السلوك إلى ملك الملوك على التحقيق. ذاك هو الطبيب الذي قد اتصل بطبيب الأطباء محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جملة الأشياء التي تمحق السيئات، وقد جربت من الزمان القديم إلى زماننا هذا. من أكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله يحول من حالة سيئة إلى حالة حسنة. ولو كان مبتلى بالمعاصي فإنه يوفقه الله للتوبة والإقلاع. وهذا مشاهد ومجرب إلى اليوم الليلة. أهم شيء أنك تقبل على الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتستحضر عظمة النبي محمد عند رب النبي محمد. عندما تصلي على النبي محمد تظهر ثمرة الصلاة على النبي محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. تستحضر عند تشديد ميم محمد عظمة محمد عند رب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإنك إن صليت على هذه الكيفية أدركت ثمرة الصلاة على النبي محمد بغفر السيئات وإعلاء الدرجات وكثرة الحسنات، وفوق ذلك أكرمك رب البريات برؤية سيد السادات محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الله رحمة. وما معنى الصلاة من الله رحمة؟ ما معنى الصلاة من الله رحمة؟ أن الله يحولك من حالة إلى حالة، من حالة حسنة إلى أحسن، من حالة فقر وحاجة إلى حالة الغنى في الظاهر والباطن، من ميل إلى الشر إلى ميل إلى الخير. خلاص ترى الشر مثل العذرة، ما عاد تحب حتى تنظر إليه فضلا أن تفعله. تتحول من العجز والكسل إلى الهمة والنشاط ببركة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من الله رحمة، الصلاة من الله رحمة. يعني إذا صلى الله عليك أي رحمك الله. معنى رحمك الله حولك من حال غير مرضية إلى حال مرضية، حولك من النار إلى الجنة، حولك من الشقاء إلى السعادة. هذه رحمة الله سبحانه وتعالى. ففي الصلاة على النبي محمد خير كثير. فإذا سأل العبد ما لي يكثر من الصلاة على النبي محمد ولم أرى ثمرتها في الحال، نقول لأنك لم تستحضر عظمة محمد عند رب محمد عندما تصلي على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله يوفقنا للإكثار من الصلاة على النبي محمد في كل وقت وفي كل حين، ويجعلنا وإياكم من المقتدين به في كل أوان وفي كل زمان وفي كل مكان يا رب العالمين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmah." Tidaklah aku utus engkau wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat.
Beliau ini rahmat untuk penduduk bumi maupun penduduk langit. Siapapun pasti mendapatkan bagian dari rahmat yang diberikan oleh Allah melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Orang yang baik, yang taat, dia akan dapat bagian dari rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan rahmat tersebut dia mampu terus menambah kebaikannya. Orang yang pendosa pun tetap akan mendapatkan bagian dari rahmat Nabi Muhammad SAW. Apa rahmat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang pendosa, ahli maksiat? Allah tidak langsung mengadab orang tersebut, diberi kesempatan untuk bertobat. Dikatakan ini khusus umat Nabi Muhammad SAW. Kita semuanya mengetahui, sejak kecil diajari bahwa setiap kita ini di kanan kiri kita ada malaikat kanan yang mencatat amal baik dan malaikat kiri yang mencatat amal buruk. Malaikat kiri itu ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat, malaikat kiri mau mencatat maksiat tersebut dilarang oleh malaikat kanan. Malaikat kanan mengatakan jangan dicatat dulu, tunggu. Barangkali dia bertobat. Jika sampai lewat 6 jam, 6 jam yang kita kenal saat ini, jika lewat 6 jam kok dia belum bertobat, baru malaikat kanan akan memerintahkan malaikat kiri catat 1 dosa saja. Semoga Allah segera membebaskan kita dari orang ini. Jadi akan cepat mati. Jadi malaikat kanan kalau nyatat amal baik langsung. Malaikat kiri nyatat amal buruk tidak langsung. Ditunggu 6 jam, dikasih kesempatan untuk tobat. Karena itu sangat keterlaluan sekali. Kalau kita habis maksiat tidak langsung tobat sampai lewat 6 jam, sampai dicatat oleh malaikat kiri dan didoakan jelek supaya cepat mati. Setiap kita tidak pernah lepas dari dosa, tapi yang menjadi musibah terbesar adalah setelah berdosa tidak tobat. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setiap kalian itu banyak bersalah, banyak kesalahan, banyak dosa. Tapi sebaik-baik orang yang banyak salah adalah yang banyak bertobat. Kita ini memiliki nabi istimewa, yang berkat beliau kita mendapatkan rahmat lebih dibanding umat lain. Allah Subhanahu wa taala ketika dalam hadis qudsi menjelaskan, ketika ada seorang hamba bertobat, setelah dia melakukan maksiat kemudian bertobat, Allah akan berkata pada orang tersebut, "Wahai hambaku, engkau tahu bahwa engkau memiliki Tuhan yang Maha Pengampun dan juga siap untuk mengadab dia. Wahai hambaku, aku betul-betul mengampuni kamu apapun keadaan kamu." Ini Allah SWT Maha Pengampun. Karena itu jangan sampai kita setelah maksiat kemudian tidak bertobat sampai lewat 6 jam. Segera bertobat, setiap maksiat segera bertobat. Pintu tobat ini sampai kapanpun, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, akan terus terbuka dan tidak akan tertutup. Cuma syaratnya satu, setelah melakukan maksiat segera kembali kepada Allah dengan penuh keseriusan, dengan penuh keikhlasan, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ini tidak pilih-pilih dosa. Dosa apapun asal kita serius dalam bertobat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu tobat akan terus terbuka, tidak akan tertutup. Pintu tobat itu hanya tertutup di dalam 2 keadaan. Satu, ketika seseorang telah sekarat, ajalnya, nyawanya sudah nyampe kerongkongan, sudah hampir terpisah dari badannya. Nah, ini akan tertutup pintu tobat untuk orang tersebut. Ini berbeda-beda masing-masing orang, tergantung kapan kematian menjemput dia. Ada penutupan pintu tobat secara umum, secara massal, yaitu ketika nanti matahari sudah terbit dari barat, sebagai tanda besar semakin dekatnya hari kiamat. Karena itu sebelum 2 hal ini terjadi, segera kita tobat. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama salaf itu mereka mengajarkan kepada kita agar selalu dalam hati kita itu selalu berimbang antara takut kepada Allah dan harapan atas rahmat Allah. Jangan sampai ada yang lebih besar. Jangan kita ini terlalu besar takutnya sehingga putus asa.
Jangan terlalu besar harapannya sehingga berani kepada Allah, terlalu pede bahwa pasti diampuni oleh Allah, sehingga kelakuannya tidak pernah benar. Tidak. Kalau ada orang rasa takutnya lebih besar, berarti dia sakit. Atau harapannya lebih besar, berarti dia sakit, harus segera diobati. Berobatnya kepada siapa? Kepada dokter hati. Siapa dokter hati? Orang yang memang betul-betul telah mengetahui jalan suluk yang benar menuju Allah Subhanahu wa taala, yang telah terbimbing oleh guru yang juga telah melewati jalur suluk yang benar dan sanadnya bersambung kepada dokternya para dokter, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini termasuk sifatnya adalah dokternya hati dan orang yang bisa menyembuhkan hati siapapun yang sakit. Bukan hanya hati, beliau juga bisa menyembuhkan sakit pada badan kita. Beliau adalah yang merupakan cahaya mata kita sehingga mata kita bisa melihat. Kemudian beliau menjelaskan pentingnya salawat pada Rasulullah SAW. Di antara manfaatnya salawat pada Nabi itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan ini mujarab, terbukti sejak zaman dulu. Artinya bukan berarti kita bebas maksiat kemudian setelah itu salawat dengan begitu terhapus. Tidak. Kita pasti banyak dosa. Perbanyaklah sholawat. Barokahnya sholawat ini akan mendatangkan bantuan dari Allah untuk kita berubah menjadi lebih baik. Dan ini terbukti. Siapapun orangnya, bagaimanapun keadaannya, asal dia suka memperbanyak sholawat pada Rasulullah SAW, keadaannya akan diganti. Yang asalnya tidak baik dirubah menjadi baik. Yang asalnya sudah baik tambah menjadi baik, walaupun sebelumnya banyak melakukan maksiat. Tapi ada syarat yang penting. Sholawat itu bisa mendatangkan hasilnya dengan cepat, mendatangkan fadilahnya dengan cepat. Syaratnya ketika kita bersholawat pada Rasulullah SAW itu yang serius, yang fokus, dan setiap kali kita bersholawat hadirkan dalam hati kita betapa keagungan kedudukan baginda Rasulullah SAW di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya kalau sholawat itu begini, kata beliau tadi mengijazahkan, ini sholawat yang sangat ampuh untuk segera mendatangkan hasilnya apapun niat Anda. Kalau sholawat itu mimnya ditasdid yang kuat, mimnya Muhammad itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mimnya ditasdid dengan kuat. Sepanjang salawat itu kita hadirkan dalam hati kita betapa keagungan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ketika mentasdid mim. Jadi ketika Anda mentasdid mim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, hadirkan dalam hati kita keagungan baginda Rasulullah SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anda kalau rutin salawatnya model seperti itu, maka pastikan dosa-dosa Anda akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat Anda akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Anda akan dilipat gandakan, dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis dijelaskan siapapun yang bersolawat pada Nabi akan dibalas solawat oleh Allah. Kalau kita bersolawat pada Nabi, Allah yang balas solawat kepada kita. Apa maksudnya solawatnya Allah kepada kita? Artinya Allah memberikan rahmat kepada kita. Di antara bentuk rahmat itu, Allah akan segera merubah keadaan kita. Yang asalnya tidak baik menjadi baik, yang asalnya baik menjadi lebih baik, yang asalnya selalu kekurangan zahir maupun batin akan dicukupi oleh Allah, baik zahir maupun batin. Yang asalnya suka condong kepada perbuatan maksiat berubah, dia condong kepada perbuatan taat, dan dia merasa jijik secara berangsur-angsur. Dia akan merasa jijik untuk sekedar memikirkan maksiat, apalagi melakukan. Sekedar memikirkan, memandang saja sudah merasa jijik. Barokahnya sholawat pada Rasulullah SAW. Yang asalnya malas, lemah, selalu gagal dalam urusannya akan diganti oleh Allah, dirubah oleh Allah menjadi penuh semangat dan urusannya menjadi sukses. Jadi maksud Allah bersolawat kepada kita ketika bersolawat pada Nabi, artinya Allah akan memberikan rahmat kepada kita, sehingga kalau asalnya kita kondisi kita itu tidak diridhoi oleh Allah, akan berubah diridhoi. Kalau mestinya kita
Kalau mestinya orang tersebut dimasukkan ke neraka, dirubah masuk surga. Kalau mestinya orang itu celaka, dirubah menjadi orang yang beruntung. Kemudian kalau sebagian dari kita ada yang bertanya, atau siapapun bertanya, saya sudah lama istiqomah sholawat, tapi kok saya tidak melihat hasilnya, tidak merasakan apa-apa, perubahan apapun dalam diri saya. Itu berarti kita perlu introspeksi diri. Bisa jadi atau pasti itu ketika kita sholawat tidak melakukan syarat yang tadi beliau sebutkan. Ketika bersholawat yang serius, yang fokus, kemudian hadirkan keagungan baginda Rasulullah SAW di sisi Allah ketika Anda bersolawat. Kalau Anda bersolawat dengan seperti itu, pastikan tidak lama Anda akan merasakan perubahan pada diri Anda. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita untuk selalu memperbanyak salawat pada Rasulullah SAW setiap saatnya dan selalu mengikuti beliau dimanapun dan kapanpun kita berada. وقد ورد في الأثر عن سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم إن القلوب لا تصدع. قيل يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال ذكر الله سبحانه. ومن أعظم الأذكار لله الصلاة والسلام على حبيب الله ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذكر لله سبحانه وتعالى. إذ أنك أيها العبد أنت لا تستطيع أن تصلي على الله على حبيب الله فتسأل الله يا رب لا أستطيع أن أبي حبيبك محمد بالصلاة عليه، لكن أسألك أن تصلي عليه. فصلاة الله عليه هي إمدادات إلهيات وكمالات وفيوضات ربانيات للحبيب سيد السادات محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت بصلاتك عليه تستمد من تلك الإمدادات التي وصلت من رب البريات إلى سيد السادات محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن العبد إذا أراد أن يحوز ثمرة الأوراد، ثمرة الأذكار، ثمرة الصلوات، عليه بالاستقامة. ثمرة مجالس العلم بالاستقامة. قالت سيدتنا عائشة كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديما، كما في الحديث أحب الأعمال إلى الله أدومها، أي ما استقام عليه الإنسان. ما هو يوم يحضر مجلس، أسبوع هذا يحضر، أسبوع ما يحضر، فهو يتقلب على ما استقر. الثبات، كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحب الثبات في الأمر، الاستقامة، حتى لو كان عمل قليل لكنه مستمر خير من كثير منقطع. فلهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالأعمال ما تطيقون. ما معنى ما تطيقون؟ أي تطيقون المداومة عليه، فاثبتوا عليه. فالذي يعمل أعمال كثيرة ثم يقطعها مدة طويلة هذا غير حسن، ليس على منهج جد الحسن محمد صلى الله عليه وسلم. لكن من أراد الفلاح وأن يسلك منهج الفلاح، منهج الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فعليه إن عمل عمل أن يداوم عليه ويستقيم على ذلك العمل كما كان عليه السلف الصالح. بدأ بقيام الليل بقليل ثم استقام عليه ثم زاد عليه قليلا قليلا، فإنهم بالتدرج بلغوا المراتب العاليات. ولا يقوم الليل ليلة واحدة، يقوم الليل كله ثم يتركه أيام وليالي يترك قيام الليل. ليس هذا حسن. الحسن أن تبدأ بالقليل وتستقيم على ذلك، ولا تتركه عند الانشغال وتزيد عليه عند الفراغ. هكذا كان السلف الصالح. فلان من الأولياء كان له 50 سنة ما ينام ليل ولا نهار، 40 سنة. هل هذا في ليلة؟ لا، إنما هو بالتدرج. وهكذا النفس ما فيها شيء جميل أبدا، لأن النفس الأمارة كافرة،
متى يصير فيها نور الإيمان؟ إذا صارت نفس لوامة، كلما فعلت شيء من الشر تلومك وتؤنبك. هذه نفس بدأ يشرق النور فيها. أما ما دامت أمارة لا تلومك فتلك نفس شيطانية كافرة والعياذ بالله، فاحذرها. لكن إيش الجميل في النفس؟ أنك إن عودتها الخير، مجلس تعليم، ذكر، ورد، صلاة، قراءة، عودتها الخير تعودته. وإن عودتها الترك تركت. فلهذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من ترك ورده من الليل فأداه فيما بين الفجر والظهر فكأنما أداه من الليل. أنت نمت لكنك ورد من صلاة، من تلاوة، من قراءة، ورد أو نحو ذلك فأديته. إذا فاتك الوتر قضيته ثاني يوم، فاتك الضحى قضيتها بالليل، فاتتك الوتر قضيته بعد صلاة الضحى. إذا علمت النفس أنك تقضي بعد ذلك ما تألف الترك أبدا. أما إذا ألفتها الترك ولا تقضي خلاص ألفت الترك خلاص. فالنفس إن ألفتها الخير ألفته، وإن ألفتها الشر ألفته، كما قال الإمام الأبوصيري: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وأن تفطمه ينفطم. الطفل كذلك الصغير بقى تفطمه أمه يبكي شهر شهرين ثم خلاص يستقل بنفسه ويعتمد على طعام غير اللبن عند الفطر. بعد سنة، بعد حولين تفطمه له خلاص، ما عادش الرضاع بعد الحولين. بل الرضاع بعد الحولين يضر الطفل. الذي ترضع طفلها بعد الحولين تضره من حيث تظن أنها محبة له. لا، كذلك أنت تعطي نفسك على هواها تظن نفسك أنك في راحة. لا، أنت لست في راحة ولم تدخل إلى قلبك السعادة. ليش؟ السعادة في طاعة الرحمن وفي الاقتداء والاهتداء بحبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا من طلب الراحة في الدنيا فهو يطلب المستحيل. طلب الراحة في الدنيا محال، لكن الراحة للدنيا لمن عرف الله ومن عرف حبيب الله ومن عرف حبيب الله ومصطفى محمد بن عبد الله. للعارف راحة. لماذا؟ لأنه نظر في الوجود ولم يرى في الوجود إلا الموجود، فنظر في الأفعال كلها وجدها آثار والمؤثر واحد الله. فتقوى إيمانه بالله ووثيق بالله وأن هناك مدبر حكيم مختار، ثقتي به سبحانه وتعالى، حسن ظنك به. فالله سبحانه وتعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إن ظننت بالله خير لن ترى في حياتك إلا خير. والآن نحن في زمان تكثر فيها الفيروسات، كل يوم فيروس جديد، كل يوم فتنة جديد. كيف التطعيم، كيف الفاكسين من هذه الفتن؟ بالتعلق بشمائل النبي محمد، بسيرة النبي محمد، بالتعلق بالنبي محمد وبخلفاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نحفظ أنفسنا ونحفظ أولادنا. فإن الإنسان إذا نزلت الفيروسات وعنده حسن ظن بالله أنه ما بيصيب بشيء من الفيروس ولا من هذا الوباء، ما يصاب به. فالمصيبة كل المصيبة سوء الظن بالله، وأنه سيصاب فيروس في المستقبل، سيصاب بمرض، سيصاب بفقر. هذا سوء الظن بالله. فإذا مات يموت عاصي، وسوء الظن بالله من أكبر معاصي القلوب، وحسن الظن بالله من أكبر من طاعات القلوب. فكن دائما حسن الظن بالله. فإذا ظننت بالله أنه لا يأتيك منه إلا خير فلن ترى إلا كل خير في الدنيا، في البرزخ، وفي يوم القيامة.
وهكذا كان بعض الأخيار من الوزراء إذا كلمه أحد وكلمه الملك قالوا خير إن شاء الله، ما في لسانه خير إن شاء الله. فذات مرة كان هذا الوزير خرج في رحلة صيد مع الملك، وهو في رحلته فاصطاب الملك في إصبعه، فقال لوزيره لقد اصطبت في إصبعي، فقالوا خير إن شاء الله. فلما رجع ونادى على الطبيب قال عندك مرض ولا بد أن نقطع هذا الإصبع من أجل أن لا يسر المرض إلى بقية اليد. فقال لوزيره قال خير إن شاء الله. فقال عجيب، فيقطع إصبعي تقول خير؟ أنت قليل الأدب، أدخله السجن هذا الوزير. فقطعت إصبع الملك، ثم بعد ذلك بعد أن شفي خرج لرحلة صيد، وتعجب الملك عندما أدخل الملك الوزير إلى السجن، يقول الوزير خير إن شاء الله. فلما خرج بعد أن شفي الملك إلى رحلة صيد ابتعد عن حاشيته وعن حراسه، فإذا أناس من عبدة الشيطان والعياذ بالله يمسكون هذا الملك يريدون أن يذبحونه هدية لمعبودهم الشيطان، فرأوه إصبعه مقطوعة، قالوا لا ما يصلح هذا يذبح لشيطانهم، كيف نذبحه بناقص إصبع؟ ما يصلح، اتركوه فنجيب واحد ثاني كامل الأطراف نذبحه، يذبحونه لشيطانهم، فتركوه. فلما رجع إلى قصره أمر أن ينادى على الوزير من السجن، فجيء به أمام الملك فقال له بأسألك يا هذا لماذا قلت لي عندما قطع أصبعي خير إن شاء الله؟ قال نعم، لو إصبعك لم يقطع وأمسكوك أولئك عبدة الشيطان لقتلوك لأنك كامل الأطراف. إيش الذي نجاك من القتل؟ كون إصبعك مقطوعة. عاد عندي سؤال، قالوا ما هو؟ قال أدخلتك السجن وتقول خير إن شاء الله، هل في السجن خير؟ قال نعم، لو لم أكن في السجن وكنت معك في رحلة الصيد التي أمسكك فيها عبدة الشيطان لكنت أنا الآن المقتول، لأنني سليم الأعضاء وأنت السليم، وأنت بتنجو من الموت وكنت أنا مكانك، فالسجن خير لي من الخروج معك. فعرف الملك أن هذا الوزير حكيم وأنه يرى الفاعل في كل شيء الله، وما على العبد إلا أن يسلم لله، كما قال الله لعبده داود يا داود أنت تريد وأنا أريد، إن سلمت لي فيما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد. فالله يفعل ما يريد، هو الفاعل المريد الله سبحانه وتعالى. فأنت تتوسل إلى الله بأسمائه وبصفاته، وتتوسل إلى الله بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في قضاء حاجاتك فتقضى بإذن الله، في رفع البلاء فيرتفع بإذن الله، فالواسطة العظمى في جلب ما رمنا ودفع ما خفنا هو حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فجزى الله عنا سيدنا ومولانا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وآله وسلم. Di dalam salah satu hadis baginda Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hati seseorang itu akan berkarat
Jadi setiap hati itu bisa berkarat. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana cara membersihkan karat hati? Rasulullah SAW menjawab, dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah. Jadi banyak zikir kepada Allah itu bisa menghilangkan karat hati. Dan termasuk zikir yang teragung adalah bersolawat pada Rasulullah SAW. Jadi solawat itu bagian dari zikir. Ketika kita bersolawat pada Nabi, perhatikan, sebenarnya kita tidak bersolawat pada Nabi. Kita tidak mampu bersolawat pada Nabi. Yang kita lakukan bukan kita bersolawat, tapi kita minta kepada Allah agar Allah bersolawat pada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, bersolawatlah engkau kepada kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Itu yang benar. Jadi bukan kita bersolawat, tapi kita minta kepada Allah agar Allah bersolawat kepada Nabi. Apa artinya solawat kita? Jadi kita bukan bersolawat pada Nabi, tapi kita minta kepada Allah agar Allah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan perlu kita pahami, apa makna solawat Allah kepada Nabi dan apa makna solawat Allah kepada kita. Tadi dijelaskan bahwa setiap kita solawat pada Nabi, Allah akan bersolawat pada kita. Salawat Allah kepada Nabi maksudnya Allah memberikan madad, memberikan anugerah, memberikan rahmat spesial yang tidak diberikan kepada siapapun kecuali Rasulullah SAW. Ketika kita bersalawat pada Nabi, kemudian Allah bersalawat pada kita, artinya kita bersalawat itu apa? Kita bersalawat pada Nabi maksudnya apa? Kita memancing madad tadi. Jadi salawatnya Allah kepada Nabi itu imdad, Allah memberikan madad, memberikan anugerah, memberikan rahmat spesial kepada Rasulullah SAW. Ketika kita bersalawat pada Nabi, itu sama sekali tidak menguntungkan Nabi. Untungnya kepada kita sendiri. Keuntungannya pada kita sendiri. Kita bersalawat pada Nabi artinya kita memancing madad dari Allah melalui perantara Rasulullah SAW. Memancing rahmat anugerah dari Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara cara biar sholawat kita itu bisa segera mendatangkan hasil, menciptakan perubahan pada diri kita dan kehidupan kita, itu caranya harus istiqomah. Kalau punya wirid sholawat jangan kadang-kadang dibaca, kadang-kadang tidak. Kalau pas semangat dibaca, kalau pas malas ditinggalkan. Tidak, harus istiqomah, rutin. Setiap hari harus dijaga. Amalnya Rasulullah SAW itu begitu, berkesinambungan, rutin, setiap hari dilakukan. Dan dalam hadis beliau menjelaskan, sebaik-baik amal yang paling dicintai oleh Allah, yang paling besar pahalanya adalah yang paling berkesinambungan, langgeng, setiap hari rutin dilakukan walaupun sedikit. Ini dalam segala hal, dalam zikir, dalam majlis taklim juga begitu. Majlis taklim kalau kita ingin segera mendapatkan ilmu seluas-luasnya, ya harus rutin. Jangan minggu ini datang, pekan ini datang, pekan depan bolos. Tidak, yang rutin. Jangan bolong-bolong, jangan suka bolos, yang rutin. Rasulullah SAW itu suka orang yang konsisten, yang amalnya itu berkesinambungan, rutin dijaga, istiqomah. Sebaik-baik amal itu yang rutin dilakukan walaupun sedikit. Itu Rasulullah SAW juga mengajarkan kita begitu. Kalau kita itu beramal kepingin istiqomah, mulai dari yang sedikit. Dalam salah satu hadis beliau bersabda, alaikum minal amal matutikun. Kalian itu kalau beramal, lazimilah amal yang mampu kalian lakukan. Artinya mampu untuk diistiqomahi. Jadi ini resep dari Rasulullah SAW. Kalau kita kepingin punya amal yang istiqomah, dan itu paling dicintai walaupun sedikit, mulailah dengan amal yang kira-kira kita mampu istiqomah. Walaupun capek tetap kita mampu melakukan karena tidak terlalu banyak. Mulai dari yang begitu, yang kira-kira walaupun kita pas males, walaupun kita pas capek, tetap kita bisa melakukannya karena tidak terlalu banyak. Nanti kalau pas semangat ditambahi sedikit demi sedikit. Begitu dijaga sampai betul-betul kita istiqomah, tidak pernah meninggalkan dalam kondisi capek sekalipun, dalam kondisi malas sekalipun, sampai betul-betul ini bisa kita jaga dalam beberapa waktu yang cukup lama. Nanti ditambah lagi. Nambahnya jangan banyak-banyak. Kira-kira tambahannya ini kalau pas kita capek atau malas, tetap kita bisa melakukannya karena tambahnya tidak terlalu banyak. Nanti kalau pas semangat ditambahi lagi. Terus begitu sampai betul-betul
istiqomah, nanti tambah terus begitu. Itu resep dari Rasulullah SAW kalau kepingin punya amal yang istiqomah. Amal yang langsung banyak sehari saja habis libur berhari-hari itu kurang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ingin al-falah, kepingin beruntung, maka ikutilah Nabi pembawa keberuntungan, yaitu dengan cara amal itu yang istiqomah. Ulama salaf itu begitu. Mereka itu kalau kita mendengar manaqibnya para salaf, mereka bangun malam sholat, semalam suntuk tak tidur sama sekali, setiap hari puasa, sholatnya sekian rakaat. Itu bukan langsung sulapan sekali langsung bisa begitu, mereka enggak. Itu mereka sejak kecil belajar secara bertahap, sedikit demi sedikit ditingkatkan. Sudah bisa istiqomah ditingkatkan lagi, bisa istiqomah ditingkatkan lagi. Bukan langsung semalam suntuk tak tidur begitu, enggak. Mereka melakukan itu secara bertahap. Kalau kita belum pernah mencoba seperti mereka bertahap, langsung bangun semalam suntuk untuk sholat, tidak tidur sama sekali, habis libur seminggu, atau bisa kapok selama-lamanya tidak melakukan lagi. Nah ini nggak bagus itu. Lebih baik kita cuma beberapa rakaat tapi istiqomah begitu. Itu cara kalau kita kepingin beruntung. Jadi resepnya tadi itu, mulai dari yang sedikit sekiranya kita bisa istiqomah dalam kondisi apapun. Nafsu itu tidak punya kebaikan sama sekali. Nafsu itu yang paling rendah adalah nafsu ammarah, nafsu yang suka mengajak kita untuk melakukan keburukan, kejelekan. Ini nafsu seperti ini nafsu yang masih kafir, nafsu yang masih dikuasai setan. Kapan nafsu itu mulai memiliki cahaya keimanan? Ketika naik level menjadi nafsu lawwamah, yang suka menyalahkan diri sendiri ketika melakukan kesalahan, ketika maksiat. Hati kita itu seolah-olah menyalahkan diri kita sendiri. Ketika melakukan sesuatu yang tidak baik, dalam hati kita ada rasa menyalahkan diri sendiri. Itu berarti nafsunya telah mendapatkan cahaya keimanan, sudah naik level menjadi lawwamah. Lah nafsu itu tidak punya kebaikan sama sekali kecuali satu. Kalau dibiasakan melakukan apapun, akan senang untuk melakukan terus. Jadi nafsu itu kalau dibiasakan untuk zikir, dibiasakan untuk ibadah, dibiasakan untuk kebaikan, dia akan suka kebaikan itu dan tidak mau meninggalkannya. Itu satu-satunya kebaikan nafsu. Kemudian juga tadi beliau menjelaskan bahwa kita ini kalau punya wirid apapun itu, sholawat, baca Quran, sholat, puasa atau apa, kok terlewat, mestinya kita baca di hari itu kok terlewat, maka dikodok. Misal kita rutin setiap malam sholat witir, kok waktu suatu malam capek ketiduran amblas sampai subuh tidak bangun, ya dikodok nanti di waktu duha. Begitu juga kalau kita rutin setiap pagi sholat duha, kok kemudian karena kesibukan tertentu terlewat duha itu sampai keluar waktunya, dikodok, jangan ditinggalkan begitu saja. Kata Rasulullah SAW, siapapun yang punya wirid di malam hari, apakah itu sholat, sholawat, bacaan Quran, dzikir atau yang lain, yang dia rutinkan setiap malam, kok suatu malam gak sempat melakukan, maka kodoklah antara subuh sampai zuhur. Ketika Anda kodok antara subuh sampai zuhur, pahalanya sama persis seperti ketika Anda melakukan di malam hari. Begitu. Ketika ada amal yang kelewat waktunya belum sempat kita lakukan, dikodok. Dengan begitu nafsu kita nanti akan malas untuk meninggalkan. Kenapa? Kepikiran, waduh, ini kalau tidak saya baca sekarang nanti numpuk, bacanya 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Tapi kalau kita terlewat, punya istiqomah duha atau witir, terlewat, ya sudah, gak dikodok, besok tinggalkan lagi, akhirnya ditinggalkan total nanti. Kemudian nafsu itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Busiri, katifli, seperti anak kecil. Anak kecil yang menetek ke ibunya. Intuhmilhu syab'ala hubbir radai wa intaftimhu yang fatimi. Jika anak kecil itu terus setelah umur 2 tahun tetap disusui oleh ibunya sampai besar, ya akan tidak bisa lepas. Tapi kalau dilepas mungkin dia nangis sehari, 2 hari, atau sebulan, 2 bulan. Tapi habis itu dia suruh nyusu, tidak mau lagi sudah. Nah begitu juga nafsu. Kalau kita terus untuk santai-santai terus, sampai kapanpun ya akan malas terus. Dan orang yang suka santai-santai pastikan tidak bahagia. Orang yang pemalas itu suka santai-santai, malas, nuruti malas,
pasti hidupnya tidak bahagia. Silahkan Anda duduk bersama mereka, di hatinya tidak ada kebahagiaan. Kalau kita ingin bahagia di dunia ini harus capek. Kita sibukkan diri kita, jangan nuruti males, jangan suka santai-santai ada di dunia, bukan tempatnya. Ikuti Rasulullah SAW, ikuti penerus Rasulullah SAW. Mustahil kita mencari ketenangan dengan santai-santai di dunia, itu mustahil. Orang yang betul-betul bisa nyaman hidup di dunia itu hanya orang yang telah betul-betul mengenal Allah, telah betul-betul mengenal Rasulullah SAW. Kenapa orang yang betul-betul mengenal Allah itu selalu dalam keadaan bahagia? Apapun keadaan yang terjadi dia bahagia. Kenapa? Dia yakin betul apapun yang terjadi itu kehendak Allah, yang mendatangkan manfaat Allah, yang bisa menolak madarat Allah. Apapun yang terjadi di sekitarnya, dia yakin betul itu dari Allah, dan yang bisa membereskannya hanya Allah. Dia kembali kepada Allah, akhirnya tenang, tidak bingung. Orang yang betul-betul mengenal Allah itu akan bahagia ada di dunia. Dan kita ini harus selalu setiap saatnya berbaik sangka atau husnudzon kepada Allah. Kenapa? Allah memperlakukan kita sesuai dugaan kita kepada Allah. Ana inda dzanni 'abdi bi. Aku itu tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Seorang hamba yang selalu berbaik sangka kepada Allah, pastikan di dunia, di barzah atau di akhirat, dia hanya akan mendapati kebaikan. Sebaliknya, jika orang berburuk sangka suudzon kepada Allah, Allah akan memberi sesuai dugaannya. Misal ketika musim virus, banyak virus bertebaran, virus zahir maupun batin. Kalau ada orang selalu suudzon pada Allah, waduh jangan-jangan nanti saya terpapar, jangan-jangan saya nanti ketularan, terpapar beneran. Ketika ada banyak virus, yang berbaik sangka, yang baik persangkanya pada Allah, ya saya husnudzon kepada Allah, saya akan sehat terus, tidak akan tertular, tidak akan terpapar, Anda akan selamat. Begitu kunci hidup di dunia itu. Kalau Anda kepingin selalu dalam kondisi baik, selalulah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari di dunia ini banyak virus zahir maupun batin. Kita perlu vaksin. Vaksinnya apa? Yang kenal kepada Rasulullah SAW, yang cinta kepada Rasulullah SAW. Kenalkan diri kita kepada Rasulullah, kenalkan diri kita kepada para kekasih Allah, penerus Rasulullah SAW. Kemudian beliau tadi bercerita tentang pentingnya husnudzon, bahwa orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah di dunia, di barzakh, di akhirat akan selalu mendapatkan kebaikan. Apapun yang terjadi katakan khair, insyaallah, insyaallah baik. Selalu apapun yang terjadi, walaupun tidak menyenangkan, selalu ucapkan dari lisan kita khair, insyaallah, baik, insyaallah. Ada kisah dulu itu, ada seorang raja akrab dengan salah satu menterinya. Kemanapun pergi raja ini pasti ngajak menteri ini. Dan raja ini suka berburu, dan setiap berburu pasti ngajak menterinya ini. Dan menterinya ini apapun yang terjadi pasti suka mengatakan kalimat khair, insyaallah, baik, insyaallah. Suatu ketika berburu, raja ini tangannya kena bisa hewan yang berbisa, keracunan, kesakitan. Dia kena sengat hewan tertentu yang sangat berbisa, dia kesakitan. Ketika raja itu sedang kesakitan, si menteri tadi bilang khair, insyaallah, insyaallah baik-baik saja. Raja masih memaklumi, biasa saja. Kemudian pulang, dibawa periksa ke dokter. Kata dokter, wahai raja, jari-jari Anda ini sudah keracunan, harus dipotong, harus diamputasi, kalau tidak akan menjalar ke seluruh tubuh. Akhirnya terpaksa dipotong. Ketika dipotong tadi, menteri tadi bilang lagi khair, insyaallah, baik, insyaallah. Raja langsung marah, kamu ini rupanya senang ya dengan kesedihanku, dengan penyakitku, tanganku dipotong, kamu bahagia ya? Kamu tidak punya adab, kamu harus penjara. Akhirnya raja itu marah, menterinya tadi penjara, gara-gara dia tersengat hewan berbisa, mengatakan khair, insyaallah. Tangannya, jari-jarinya dipotong, lagi-lagi mengatakan khair, insyaallah. Dianggap dia berbahagia di atas penderitaan raja, akhirnya dipenjara. Lagi-lagi menteri ini tidak pernah lepas dari kalimat itu. Ketika dijebloskan ke penjara, masuk penjara, mengatakan khair, insyaallah. Selalu begitu, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian raja itu sembuh. Setelah sembuh, muncul lagi
keinginan untuk berburu karena hobi berburu. Dia berburu, tapi untuk kali ini tidak mengajak menterinya. Menterinya di penjara. Kalau dulu biasanya mesti ngajak menterinya ini. Dia berburu dengan asistennya yang lain, dengan prajuritnya, tidak dengan menteri ini. Ketika dia sedang asik berburu, mengejar hewan buruan, dia termasuk terlalu dalam ke hutan sampai terpisah dari prajuritnya. Di tengah hutan tertangkap orang-orang yang mereka adalah pemuja setan. Pemuja setan. Raja ini ditangkap, kemudian mau dikorbankan, mau disembelih untuk persembahan kepada setan-setan yang mereka puja. Sudah dipersiapkan upacara penyembelihan, pengorbanan. Tiba-tiba kelihatan jari-jarinya ternyata kurang. Akhirnya para pemuja setan itu mengurungkan niatnya. Waduh, ini tidak sah dibuat korban ini. Kenapa? Jari-jarinya kurang. Nanti dewa ini bukannya malah senang, malah murka ini. Pemuja setan itu. Akhirnya dilepaskan, dibebaskan. Gara-gara jari-jarinya kurang. Dibebaskan, pulang ke rumah. Dia akhirnya teringat menterinya. Saya penasaran, menteri ini kok kenapa? Apapun yang terjadi mesti ngomong khair insyaallah. Menteri tadi dipanggil. Menteri, aku ingin nanya, kenapa kamu setiap saat itu selalu mengatakan khair insyaallah? Saya ingin nanya, pertanyaan pertama, ketika tanganku dipotong, kamu ngomong khair insyaallah, baik insyaallah. Baiknya itu di sisi mana? Jari-jari terpotong, kok kamu katakan khair insyaallah? Baiknya itu di sisi mana? Menteri menjelaskan, wahai raja, Anda tidak sadar. Anda kemarin berburu, tertangkap pemuja setan, kemudian Anda mau disembelih, mau dikorbankan, tidak jadi gara-gara jari-jari Anda kurang. Coba jari-jari Anda lengkap, Anda sudah tinggal nama, tidak pulang Anda. Nah, terbukti kan bahwa jari-jari Anda terpotong itu lebih baik bagi Anda daripada leher Anda yang terpotong. Kemudian, oke, saya menerima. Sekarang pertanyaan saya yang kedua. Kamu saya jebloskan ke penjara, kamu juga ngomong khair insyaallah. Baiknya di sisi mana? Menteri ini dalam hati mungkin mengatakan, kok masih belum paham aja raja. Nah, jadi menteri ini ngomong kemudian pada raja, wahai raja, dulu Anda setiap berburu pasti ngajak saya. Gara-gara saya di penjara, saya tidak ikut. Coba saya nggak di penjara, pasti saya ikut Anda berburu. Lah kalau Anda berburu, Anda tidak akan berpisah dari saya. Kalau masuk ke tengah hutan, yang tertangkap saya dengan Anda nanti. Ketika akan dikorbankan, mereka akan melihat jari-jari Anda kurang, Anda selamat pulang. Lah saya jari-jari saya utuh, saya nggak akan pulang nanti. Leher saya terpotong. Terbuktikan kalau saya di penjara khair insyaallah. Terbukti kebaikannya. Karena itu kita tiru ini. Ini sangat bagus sekali bahwa apapun yang terjadi itu pasti ada kebaikan di situ walaupun kadang kita belum memahaminya. Karena itu selalulah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman kepada Nabi Daud, wahai Daud, engkau punya kemauan, aku punya kehendak. Jika engkau menerima kehendakku, wahai Daud, maka aku akan menuruti semua kemauan kamu. Tapi jika engkau tidak menerima ketetapanku, tidak menerima kehendakku, maka aku akan membuat kamu capek untuk mengejar keinginan-keinginanmu, tapi yang terjadi adalah kehendakku. Nah, jadi dari sini kita bisa ambil bahwa apapun yang terjadi terima saja dari Allah. Insya Allah akan ada kebaikan di balik itu walaupun kita belum paham. Kalau kita punya hajat apapun, kita ingin ada musibah yang menimpa, kepingin segera diangkat, ada hajat, ada keperluan, ingin segera dikabulkan, maka mintalah kepada Allah dan jangan lupa tawassul dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifatnya Allah, dan jangan lupa tawassul dengan baginda Rasulullah SAW. Karena baginda Nabi Muhammad adalah perantara untuk kita di dalam menggapai apapun yang kita inginkan dari Allah dan menolak apapun yang tidak kita inginkan. Karena itu semoga Allah membalas kepada Rasulullah SAW dengan sebaik-baik balasan yang diberikan oleh Allah kepada seorang Nabi atas jasa-jasanya kepada umatnya. Allahumma ya mufarrij al-khair wal-khair wa'afina wa'alaihi. Allahumma inna nas'aluka min fadlika la taj'alna asaba ni'matik. Allahumma sin 'aibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wal akhirah. Ya malik ad-dunya wal akhirah. Allahumma asra' awratina wa amir rawatina.
اللهم اغفر لما يرضيك عنا وجدنا كل ما يسكت عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. واصل الأعمار في الطاعات وابعدنا عن كل ما يسقطك عنا وقربنا كل ما يرضيك عنا يا رب العالمين. وقربنا من كل ما يرضيك عنا يا رب العالمين. وإنا عن كل بارك في هذا المكان في نهج الفلاح واجعل من فيه ومن يزال في نهج الفلاح اليمن يا رب العالمين. أهل اليمن والإيمان والفلاح والنجاح بجاه النبي محمد سيد المفلحين وسيد الناجحين يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم. اجعلنا من البارين المنعم عليهم يا رب الموجودين بالنبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم على طاعة الله ورسوله. اختم بالصالحات أعمالنا واجعلنا وأنت راض عنا في خير ونصر عنا وعلى خير بعد انقضاء أجالنا قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعين ثورة اللهم احنا عليها يا حي وامتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث. ثبتنا في قلوبنا وفيها ذنوبنا واصلح بها عيوبنا واصلح بها قلوبنا وقلوبنا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
والفرج المسلم صلاة الناس أجمعين الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. سلامات tidur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Keberuntungan demi keberuntungan terus bergulir kepada kita, dan mohon maaf untuk malam ini kita sampai jam 12 ya, kurang. Tapi tidak mengurung semangat kita. Masih semangat Bu? Semangat Pak ya? Semangat, orang ngalah duit ya, semangat kok mengarah akhirat. Ya, dia mau ke akhirat dan ke dunia. Terus semangat. Ibu perlu diketahui, barusan kita bincang dengan beliau, arahan dengan beliau, dari mulai Selasa yang akan datang kita hanya 2 menu. Ya, kita hanya 2 menu saja. Yasin, hadroh, selesai. Yasin, hadroh, sholat. Kemudian kita baca, ada beliau ijazah daripada Basyairul Khairat. Kemudian pengajian. Jadi kita akan lebih singkat. Jadi nggak ada maulid lagi kita. Ya, jadi maulidnya nggak ada. Kita ganti dengan Basyairul Khairat, tapi kali-kali saja. Tapi inti yang permasalahannya kita setiap malam Selasa adalah Yasin, Hadrah, Basaudan sampai Isya salat. Kemudian baca Basyairul Khairat ini kita ntar kita fotokopi. Ya, kadang-kadang kita maulid, kadang-kadang kita Basyairul Khairat, seperti itu ya. Untuk kita ada nuansa baru. Sebab kita lihat semakin sini mungkin karena capek dan sebagainya hal, bukannya semakin bertambah, kadang semakin morosot. Bismillahirrahmanirrahim meureun. Ya. Jadi surah Habib namanya kantor anjeuna arahannya seperti itu ya. Jadi kita Yasin, hadroh, salat. Ya. Jadi kan atuh tarulu, sebab dia cek Habib aduh dekat tarulu gitu. Kita kemudian ditinggalin bieu gininya. Aduh, anak ngomong jeung tangkal kai cenah bieu surah anjeuna teh gitu. Nah seperti itu ya. Jadi jangan sampai sia-sia dengan keberadaannya beliau. Jadi kita aturkan semoga beliau panjang umur sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin, dan bisa berkali-kali berkunjung kepada kita, datang kepada kita semuanya. Amin ya rabbal. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada hadirin wal hadirat yang hadir di tempat ini, dari tempat yang jauh maupun yang dekat. Insyaallah bubar kita dari tempat ini tidak sia-sia. Bubar di tempat kita ini jelas banyak event yang ajang yang Allah berikan kepada kita di tempat yang mulia ini ya. Penuh dengan keyakinan, penuh dengan kesungguhan. Tadi ge lamun hayang boga beurah mah kudu beuri, lamun urang hayang boga naon ngaranna teh aya nilaina kudu terus menerus ya. Lamun urang sakali-kali mah moal aya nilaina ya. Kita salat, setelah salat mencicipi hidangan seadanya.
Insya Allah malam Selasa yang akan datang kita bersama dengan Habib Abu Bakar. Kemudian malam Selasa yang selanjutnya dengan Habib Bakir. Malam Selasa yang selanjutnya dengan Waladi ya. Bali kemudian dengan Ustaz Haji Ibrahim, insya Allah. Semangat, semangat tuh, semangat. Saya gitu kami atur, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal. Allahumma ya kabiyal bala ikfinal bala qabla nuzuli minas sama ya Allah, oh ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, oh ya, oh ya Allah. Allahumma ya kabiyal bala ikfinal bala qabla nuzuli minas sama ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kabiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama ya Allah, ya Allah, ya Allah, oh ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wa amin. Apunten wa kasuhun wa lapomiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Salat pasian baki. Saum terus saum ya rahmani wa rahmukum. Siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تبلغنا بها المطالب والمقاصد وتمنع عنا بها الشرائع واليوم الحاسب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ارزقنا بلدنك إن الآخرة نعيمة اللهم إنا نسألك الصحة والتقوى وحسن الرزق والسنة والدين عليم يا محمد الأحوال حمل أحوالنا وأحوال المسلمين لا يزال الأجناب ولا بلا يا عزيز يا متعال ومنزه قلوبنا من الحسن ويقظ وبقوة جنة يا تنيا ومضي شهوة عن معاصي وتمنع عن ما لا يرضيك ربنا آتنا من لدنك رحمة ورشدا ربنا آتنا من لدنك حسنة الحمد لله رب العالمين bagikan itu asya
Baki. Tinggal hati. Mau berasa saya eta. Iya, sana begini. Selawat dulu.
Thank you.